बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन बनने जा रहा है, किसको हुकूमत वक्त ये जो निज़ाम है, ये जो ताकतवर का निज़ाम है, ये अदलिया का यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हैं। 3 अहम नाम है। एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनसे सीनियर तरीन जो जज हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो यहया अफरीदी साहब है। अब 2 जज ऐसे हैं जिनके ऊपर हुकूमत आमादा नहीं है, और ये ज़राए से बिल्कुल कंफर्म खबर है कि यहया अफरीदी साहब जो हैं वो तीसरे नंबर वाले जो जज हैं, उनको हुकूमत वक्त यानी कि ताकतवर ये चाहेगा कि यहया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने। जो तरमीम पास हुई है उसके मुताबिक एक पार्लिमानी कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, और वो पार्लिमानी कमेटी होगी 12 अरकान पर मुश्तमिल। वो एक नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी, वज़ीर आज़म सदर को भेजेगा और दस्तखत होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, और फिर चीफ जस्टिस बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो शख्स जिसका नाम सदर पाकिस्तान के पास फाइनलाइज हो जाएगा। अब वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो 2/3 के साथ फैसला करेगी, यानी कि 12 अरकान है तो उसमें से 8 अरकान का ये मुश्तरका फैसला होगा मोहम्मद के साथ, अक्सरियत के साथ, कि कौन सा शख्स चीफ जस्टिस बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 12 अरकान अपोजिशन से, सेनेटर्स और हुकूमत से लिए गए हैं वो ज़रा सुने, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आप भी ज़रा सुन लें एक बार। ख्वाजा आसिफ साहब नंबर 1 हुकूमत की जानिब से, नंबर 2 पे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, नंबर 3 पे हैं शाइस्ता परवेज मलिक, ये हुकूमती अरकान मैं आपको बता रहा हूँ, और 4 पे हैं जी सैयद नवीद कमर साहब, ये पीपल पार्टी के हैं। फिर राना अंसार, ये भी MNA हैं, और फिर ये 4 लोग जो हैं, ये 4 के 4 लोग, बल्कि 5 लोग हैं ये, इनको हुकूमत की जानिब से ये हुकूमती जो अरकान है वो हैं। अब बीच में अपोजिशन के 3 अरकान वो मैं आपको बता दूं, बैरिस्टर गौर अली खान, उसके बाद साहबजादा हामिद रजा साहब, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है। फिर सेनेटर फारूक अहमद नाइक, इसके बाद जो आजम नज़ीर तारड़ हैं वो भी सेनेटर हैं, और फिर सैयद अली जफर ये भी सेनेटर हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये 3 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो गए बीच में। अब कामरान मुर्तज़ा साहब ये भी सेनेटर हैं, और ये हैं JUIF के। अगर इनको देखा जाए तो इसमें सिर्फ 3 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, जिसमें एक सेनेटर और 2 MNAs पार्लिमानी कमेटी में। बाकी तमाम के तमाम हुकूमती अरकान हैं, जिसमें पीपल पार्टी है, JUIF है और मुस्लिम लीग नून। मुझे ये बताएं कि 9 अरकान पहले ही आपने अपने बंदे पार्लिमानी कमेटी में डाल दिए हैं, तो आप तो जीत गए, तो चीफ जस्टिस का तकर्रर तो हो चुका है। मतलब इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास की अब क्या जरूरत है? 9 बंदे आपके पास, भारी अक्सरियत मौजूद है, 2/3 अक्सरियत आपने खुद कमेटी में डाल दी है, तो अब क्या फैसला होना है ये आपके सामने, कौम जानती है कि क्या फैसला कर लिया गया। यहाँ पर मैं 2-3 चीजें और करना चाहूंगा। एक तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो यहया अफरीदी साहब हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता है, तो सवाल ये पैदा होता है, क्या सीनियरिटी बेस पे जो 2 चीफ जस्टिस हैं, जो मुनीब अख्तर साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं, क्या वो रिजाइन कर जाएंगे? क्योंकि जो मिलिट्री है या आर्मी है उसमें जब कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है, हमारी रवायात ये हैं, सीनियरिटी बेस पे अगर नहीं बनाया जाता, 4-5 के पैनल से 5वां उठा लिया जाता है, तो जो ऊपर वाले 4 होते हैं वो सुपर सीट हो जाते हैं, और सुपर सीट होने के बाद वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं कि मैं अब अपने से जूनियर को सल्यूट करूंगा। ये मेन मुद्दा है। तो अब यहाँ पर भी ये चीज फार्मूला आ चुका है कि यहया अफरीदी साहब हुकूमत के दिलचस्प लोग हैं। यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दूं, यहया अफरीदी साहब की 8 साल सर्विस रहती है,
8 سال سروس، اور اگر ابھی وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر 3 سال چیف جسٹس بننے کے بعد 5 سال اپنے وہ ضائع کر جائیں گے، یعنی کہ 5 سال وہ جج نہیں رہ سکیں گے ابھی اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، اور اگر ترتیب کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اپنے 5 سال وہ بھی جج رہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور آخر میں چیف جسٹس بھی 3 سال کے بن جائیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا یحییٰ آفریدی صاحب یہ رسک لیں گے، اور اس کے علاوہ تاریخ میں اپنا نام وہ کن حروف میں لکھوانا پسند کریں گے، بڑی اہم چیز۔ اب چلتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کر لیا ہے لوٹوں کے خلاف، اس کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی بڑی سپیچ کی ہے، عمر ایوب صاحب کا بھی موقف آ چکا ہے، زین قریشی صاحب پھنس چکے ہیں۔ زین قریشی صاحب کے حوالے سے اب فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، باقی لوٹوں کے حوالے سے بھی نہیں ہوا ہے، لیکن زین قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑے برے طریقے سے پھنس چکے ہیں۔ فیصلہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کرنا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جس طریقے سے انہوں نے سپیچ کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ فلور آف دی ہاؤس 26ویں غیر آئینی ترمیم جو رات کے اندھیرے میں ڈکیتی ڈال کے منظور کروائی گئی ہے، یہ آزاد عدلیہ کے لفظ کو محکوم عدلیہ بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ اب وہ غلام ہو چکی ہے، اور نیب سمیت بہت سے ادارے بنائے گئے جن کے ذریعے لوٹ مار کو تحفظ دی گئی۔ غیر آئینی ترمیم اور غیر جو غلط قسم کے فیصلے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ جیسے ہی عوام نے ہمیں ووٹ دینا ہے دوبارہ تو اس غیر آئینی ترمیم کو ہم ریورس کریں گے، مسترد کرتے ہیں، اور ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے مفاد کے لیے آئینی ترمیم لائیں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا اور جو لوگ عمران خان صاحب کی پینٹ پہ چھڑا گھونپتے ہوئے اس صف میں جا کے کھڑے ہوئے، وہ غدار ہیں، وہ کسی قسم کا بھی بہانہ لگا لیں، ہم مجبور تھے، ہمیں پکڑ کے تشدد کے ساتھ، یا وہ اپنے مفاد کے لیے گئے بکے، وہ غدار ہیں۔ غدار کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، ایک ہی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ وہ جا کے آپ کے دشمن کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ اس کی رائے مل جاتی ہے، یہی غدار کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ غدار غدار ہے ہمارے لیے، ضمیر فروشی بزدلی سے لے کر پیسوں سے لے کر، اور جو کچھ بھی اس نے ووٹ پارٹی کے نظریے کے خلاف دیا ہے وہ غدار ہے، اور کوئی گنجائش نہیں رکھی جائے گی۔ استعفیٰ دے دیتے اگر آپ پارٹی میں آپ تھے اور آپ کو تشدد کیا گیا کسی جانب سے، طاقتور کی جانب سے، یا آپ کو کنٹرول کیا گیا تو آپ استعفیٰ دے دیتے، کیوں جڑے رہے؟ اچھا، یہاں پر وہ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ میرے کابینہ کے 2 ممبر ملک لیاقت علی خان اور ایم پی اے انور زیب خان، ان دونوں کو ناحق قید کیا گیا ہوا ہے، اور ان کے پروٹیکشن آرڈرز بھی جاری ہیں، مگر پھر بھی ان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ تو وہ یہ ساتھ میں باور کرا رہے ہیں کہ آج اگر ہم ہیں تو کل اپوزیشن ہوگی، تو یہ جو روایت ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ انتظار پنجوتا کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ میں آئی جی کو کہتا ہوں کہ جب آپ نے کے پی ہاؤس پہ اپنی پرفارمنس دکھانی تھی، آئی جی پنجاب، آئی جی اسلام آباد، اس ٹائم تو آپ نے بھرپور طریقے سے دعویٰ بولا، تو اب بتائیں کہ انتظار پنجوتا کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کہاں گیا وہ؟ آپ کا اپنا بھائی بیٹا ہوتا تو کیا یہ آپ ڈھونڈتے نہیں؟ کل تک پتہ چل جاتا، ایک دن میں پتہ چل جاتا کہ کہاں وہ ہے۔ یہ جو راستہ بنایا جا رہا ہے یہ آپ کے گھروں کی جانب آ رہا ہے، اور آج اگر انتظار پنجوتا غائب ہے تو کل آپ کے بیٹے بھی غائب ہوں گے۔ ہماری جہاد کی جنگ ابھی تک بدلی نہیں ہے، جاری ہے، اور جا کر قرآن پاک پڑھ لو، جہاد کے بارے میں واضح حکم ہے کہ جانیں دیں گے، اور ہم سب جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو لیڈ کریں گے اور جیتیں گے۔ پھر آگے میں آپ کو بتا دوں کہ عمر ایوب صاحب نے بھی بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹس دی ہیں ایک ٹی وی چینل پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجویز دی تھی کہ قومی اسمبلی کے باہر بینر لگا دیں کہ پارلیمنٹ فار سیل، اور قیمت فی ایم این اے 1 سے 3 ارب مختص کی جاتی ہے۔ 26 آئینوی ترمیم جو ہے وہ 21 اکتوبر 2024 کو منظور ہوئی۔ آج کا دن بلیک ڈے ہے اور اس کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ عدلیہ پر آئینی ترمیم کے لیے جو کام کیا گیا وہ ایک
ड्रोन हमला था, ड्रोन अटैक था, और इस तरमीम के ज़रिए एग्जेक्टिव ने अदलिया को भरपूर तरीके से कंट्रोल किया। मैंने आपको ये कल बात बता दी थी कि कंट्रोल कर दिए गए। अच्छा, जो बंदे उठाए गए उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि जितने मुनहरफ अरकान हैं, एक तो उमर अयूब साहब ने कहा कि उन सब ने पार्टी टिकट लेने से पहले कुरान पर हलफ दिया था कि हम इमरान खान साहब के वफादार रहेंगे, और उनको टिकट जारी किए गए थे। उमर अयूब ने साथ में बताया कि उनके हवाले से इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा, जिसके हवाले से भी जो फैसला होगा। ब्रिगेडियर असलम के बारे में उन्होंने बताया कि ब्रिगेडियर असलम घुमन के साथ मेरे राब्ते थे और मैं राब्ते में रहा। ज़ैन कुरैशी का वीडियो पैगाम आया है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ राब्ता नहीं किया, और मुझे नहीं मालूम कि ज़ैन कुरैशी जो है वो गवर्नमेंट लॉबी में मौजूद थे या नहीं थे। क्या ज़ैन कुरैशी को अगवा किया गया? वो अपनी मर्जी से गए? काशिफ अब्बासी साहब ने भी ये सवाल किया औन अब्बासी साहब से, तो उन्होंने ये बात की कि कुछ भी कहना कबल वक्त है जब तक वो खुद हमें कहानी ना सुना दें। अच्छा, यहाँ पर और भी है कि लोटे बनने वाले अराकीन और हम सब ने इलेक्शन से कबल कुरान पाक पर जो भी है हलफ दिया था। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि आखिरत भी इन्होंने ख़राब कर ली, दुनिया तो इन्होंने वैसे ख़राब कर लिया। अब ये जब इलेक्शन लड़ेंगे तो इमरान खान साहब की वोट पे नहीं लड़ पाएंगे, और अवाम भी इनको जूते अंदर टमाटर मारेगी। आगे चलते हैं। गद्दारों के हवाले से केस वाज़ह है, उन्होंने पार्टी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, और इमरान खान साहब का हुक्म इसके ऊपर वाज़ह है, और जो जो गद्दारी कर रहा है उसका हाल वही होगा जो पहले गद्दारों का हुआ है। शाहिद खट्टक साहब जो है उन्होंने बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी लगाई थी, जितने भी MNAs मैंने उनका ख्याल रखना है और उनका ख्याल रखा। ज़ैन कुरैशी ने बड़ी देर कर दी है। 2 दिन बाद कुरैशी साहब ने बताया कि मैं अगवा हुआ या बात चली, और 2 दिन तक बात भी चलती रही। उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया है। अब मुझे ज़ैन कुरैशी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा, ये शायद खट्टक साहब कह रहे हैं, और साथ में वो वाज़ह कर रहे हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ज़ैन कुरैशी साहब की जो वाइफ है उनको अगवा किया जाता है, तो उनकी जो बहन है बानो साहिबा, वो इतना शोर मचाती हैं और पिटीशनें दायर कर देती हैं। जब ज़ैन कुरैशी 16 अक्टूबर को अगवा हुए या गायब हुए, लापता हुए, डिसकनेक्टेड हुए, तो उनके बारे में इतना रौला क्यों नहीं डाला गया? ये बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन देखना ये कि इमरान खान साहब इनके हवाले से क्या फैसला करते हैं, क्योंकि ज़ैन कुरैशी शाह महमूद कुरैशी साहब के बहुत करीब हैं। आपको पता है उनके फैमिली रिलेशंस हैं, फैमिली रिलेशनशिप है। लेट्स सी, मामलात के सब जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।